buat lah. Sebab dia ada kriteria-kriteria dia kan, and kita kena follow kriteria tu, and kriteria tu tak review paper ni. Okay, sebab tu nama dia pun mini. Sebab dia sikit je, pendek je yang kita kena review. Alright. So, kenapa kita nak publish? Okay, this is one screenshot daripada saya punya Facebook daripada Associate Professor Dr. Syahrul Nazir. And then, so dia kata, online interview with Mr. Kesava Kumar, our future new RA from MMU. He is a telecommunication engineer and managed to publish one journal from his bachelor thesis. Okay, so bila dia cakap pasal bachelor thesis, maksudnya dia dah publish satu research paper. Okay, tapi sebenarnya bila kita cerita pasal publish, kita tak ada pun nak tengok research paper ke, kita tak ada nak tengok dia publish what type of article lah. As long as dia publish and then it shows something, okay, you have an added value there. Okay, so it's good lah, it's good for your resume and CV. Okay, so when you publish, dia akan menunjukkan yang you ada something. Okay, kenapa? Okay, so when you dah publish, you polish your writing skill. Okay, so bila you dah menulis your mini review, selalunya you akan ada co-author and corresponding author. Corresponding author will be your lecturer lah. Usually Dr. Zahir will be your corresponding author. And so after you dah tulis semua tu, you akan bagi dekat your co-author, and then co-author akan baca. Dia akan tengok your structure, your flow, okay ke tak. So sama ada ayat tu tak faham ke, ataupun ayat tu macam berbelit-belit ke, structure ayat tu macam mana, and then flow tu sama ada dia terputus ke ataupun dia sambung cantik je. Okay, so bila you terima komen-komen daripada your co-author, daripada your corresponding author, and so you will learn more. Okay, so you will learn how to write. Kalau you punya writing skill dah bagus, you tak ada dapat komen yang banyak sangat, then it's okay lah, it's good lah, kan? And then it's also improve your critical thinking skill. Okay, sebab when you want to publish a review paper, okay, selalunya kita tak nak summary. Okay, macam Pak kata Dr. Zahir dulu, dia selalu cakap yang student-student selalunya kalau suruh buat mini review, dia orang akan buat summary, and itu betul. Selalunya orang yang buat summary, dia takkan boleh publish. Okay, so daripada memang kita kena summarize research article, but then kita kena letak juga kita punya insight, kita punya fikiran, kita punya point of view, kita punya knowledge, apa semua dekat situ supaya review paper ni jadi lagi mantap. Okay, so that is how you improve your critical thinking skill lah. Okay, you kena banyak berfikir sikit. Lepas tu, you akan belajar macam mana how to do advanced literature search. Okay, so bila you dah tahu macam mana nak cari literature yang okay, yang tak okay, macam mana nak cari paper yang okay, yang tak okay, apa semua. So kat situ bila you nak buat thesis nanti, when you want to do your FYP thesis, then dah senang sikit lah kan. So tak adalah membebankan sangat sebab you dah tahu macam-macam skill nanti. And then bila you dah kerja nanti pun benda ni still lagi you boleh guna pakai, sebab bila you kerja nanti you still lagi nak kena cari paper, you still lagi nak kena cari ilmu, betul tak? So literature search skill is actually quite important. Okay, and then advanced knowledge. Okay, so when you read a lot of research papers, okay, of course you akan belajar lebih banyak lagi. You akan tengok macam mana orang ni berdebat, macam mana orang ni present dia punya data, apa point-point yang dia gunakan untuk kuatkan lagi dia punya teori ataupun hypothesis, untuk kuatkan lagi dia punya statement, untuk kuatkan lagi dia punya structure ayat, macam mana dia present dia punya data. So you akan belajar macam mana dia guna knowledge dia, and then you akan belajar macam mana dia buat critical thinking skill, and so dia akan advance your knowledge lah. Okay, and then so all of this dia akan prepare you for postgraduate studies ataupun untuk kerja nanti. Okay, so I worked at GP Batteries sebelum ni. Okay, so bahasa saya nak keluar, nak masuk UIA, saya punya kawan tanya dekat my boss, and my boss dia Japanese, and so dia tanya dalam bahasa Jepun lah. Lepas tu my boss cakap orang yang dia bakal cari untuk gantikan tempat saya, dia nak orang yang boleh critical thinking skill. So Alhamdulillah lepas saya dah publish full review paper, saya dah publish mini review, saya dah buat PhD thesis apa semua kan. So benda ni semua add kepada saya punya critical thinking skill, improve saya punya critical thinking skill, and so masa saya kerja tu memang saya Alhamdulillah saya boleh apply saya punya critical thinking skill, and so
kat situ kita macam kita saya tahulah memang benda ni satu skill yang bagus untuk kerja nanti. Okay, so other than that, most importantly, of course, you do it for God and yourself. Okay, so keutamaan mengajar ilmu, orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada seseorang seperti mengajarkan ilmu, maka dia juga akan memperoleh pahala seperti mana pahala yang akan diajarkan. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Jadi when you write review paper kan, you dah baca semua research artikel orang lain ni and then you tulis jadi the summary, and then you masukkan pula you punya knowledge dalam tu, and then you masukkan pula you punya point of view, you punya pemahaman, semua you ajar, masukkan semua dalam tu, and then orang pula baca, you dapat pahala. Dia ikut pula apa yang you cakap, you dapat pahala. Dia disebarkan pula dekat orang yang suruh baca you punya paper, you dapat pahala. And so pahala ni akan berterusan sampai you dah mati nanti pun dia akan still lagi berterusan selagi mana orang baca you punya paper and dapat ilmu daripada you punya paper. And so benda ni is very good lah. Sebab tu saya pun memang awal-awal saya niat untuk publish tu adalah for God and for myself, untuk in the hereafter nanti. So insyaAllah Okay, so sekarang ni apa yang kita kena buat untuk kita buat mini review is that we need to find topics. Okay, first kita kena cari topik. Yang pertama, tengok sama ada topik tu hot ataupun tak. Dia ada significant findings ataupun tak. Okay, so ni you guys ada lagi ke tak ni? Kesenyap je ni. Ada doktor. Okay. Sebab gambar korang pun tak ada kat sini, so tak tahu. Okay, so hot topic. Nanti Dr. Zahir dia nak bagi you a list of topic juga nanti, and so you boleh tengok lah yang mana you rasa hot topic. Hot topic ni maksudnya macam orang yang memang buat research banyak dalam topik tu. Maksudnya dalam 5 tahun atau 10 tahun yang baru ni, orang ramai macam benda ni interesting lah, okay nak buat apa, nak tahu lebih lanjut, apa dia buat research ni, dia buat research tu untuk reveal lagi the mystery behind that lah kan. And so tu hot topic. Okay, so kenapa perlu hot topic kat sini? Okay, kalau you tengok dekat ni my punya Google Scholar, okay. So mini review yang ni saya publish sama tahun dengan review paper saya tahun 2018. Mini review 2018, full review pun 2018. Tapi saya punya citation untuk 3D printable conductive material sensor lagi tinggi daripada full review saya. Okay, sebabnya 3D printed electrode memang tengah hot sekarang ni. Okay, adakah sebab apa electrode saya punya full review ni tak ada orang baca? Tak. Sebab kalau kita tengok dekat sini, saya punya paper, full review paper ni memang antara top most downloaded artikel dekat dalam jurnal ni Okay, jadi bermaksud saya punya full review tu memang ramai aja orang baca. Alhamdulillah lah. Tapi masalahnya sebabkan orang tak berapa nak buat dalam topik peroksida sulfate, research paper dalam peroksida sulfate, jadi tak berapa ramai sangat yang nak cite. Tapi yang cite saya pun dua ni antara paper-paper yang strong jugalah. Dia publish dalam jurnal-jurnal yang high impact. Alhamdulillah lah kan. So maksudnya at least adalah something juga saya bagi kat situ. Okay, so itu sebabnya awak perlu cari satu topik yang memang hot. Okay, yang memang orang buat research baru-baru ni, memang orang fokus dalam research tu. So bila diorang buat research and then diorang tulis paper diorang, and so dia baca pula awak punya mini review, and so dia boleh cite awak punya mini review. And so itu awak dah dapat satu added value lah juga. Okay, sebab kita pun akan tengok juga citation paper-paper orang yang dah publish ni, sama ada orang cite ke tak. Itu baru kita tahu kita punya paper yang kita dah publish tu bagi impact kepada orang lain ataupun tidak. Okay, alright, so because of that, okay, baru-baru ni saya publish satu lagi mini review tahun 2020 dengan Dr. Zahir sekali.
Okay, and so lepas berbincang dengan saya punya co-author, saya tanya, and then diorang cakap, okay, why don't we do metal nitride materials? Okay, sebab metal nitride materials memang quite hot sekarang ni. Alright, so saya pun tulis, saya tengok dia punya publication of research paper, okay, number of research article publication sejak daripada tahun 2010 hingga ke tahun 2020, memang kita boleh nampak dia punya trend meningkat. Okay, ini bermaksud banyak orang yang tengah buat research berkenaan dengan metal nitride materials. Okay, so how do you want to know a hot topic, whether topik tu hot ataupun tak? Okay, so it based on your knowledge dan juga reading. And so when Dr. Zahid told me that he actually did some research on apa topik-topik yang terbaik untuk you guys buat, it's good lah, because at least sebab Dr. Zahid pun memang pakar dalam bab marine kan, so jadi bila dia boleh propose artikel topik-topik yang hot, insyaAllah at least you guys tak adalah macam nak kena baca banyak pula lah kan majalah-majalah apa yang tengah hot sekarang ni kan. Okay, so nanti bolehlah tengok list yang Dr. Zahid bakal bagi kat you guys. Okay, so sekarang ni bila you dah dapat satu hot topic, okay, you dah cari-cari, you dah baca-baca, you dah riki-riki, tengok-tengok, you ada satu one hot topic. Okay, and so what you need to do is that you need to find out whether somebody has reviewed on that topic or not. Okay, so here I selalu guna Google Scholar untuk tengok sama ada orang dah publish review paper ke tak. Okay, masa I buat metal nitride sensor tu, I nak tahu sama apa bila ada orang cakap dekat saya metal nitride is hot sekarang ni, hot topic. And so saya cakap, okay, saya kena tengok sama ada orang dah review topik tu ke belum. Because kalau orang dah review, then saya dah tak boleh nak publish lagi dah. It will not gonna be novel anymore. Okay, sebab benda tu dah publish. Okay, so sekarang ni you buka Google Scholar, dia akan tulis, you akan selalu nampak macam inilah kan, and then you tulis you punya keywords kat sini. Saya tulis kat sini review metal nitride sensor. Okay, sometimes dia akan keluar mini review, sometimes dia akan keluar full review, dia akan tunjuk semualah. Okay, and so kat sini you nampak dia tulis daripada 1997. You nampak dia tulis kat sini 2018. Okay, so bila kita buat full review, okay, ni full review bila kita buat full review, we don't care daripada tahun berapa you nak review research article. 1957 zaman Tok Adam apa semua pun you boleh ambil research article tu and then you review. Itu kalau full review. But for mini review, dia tak nak you ambil daripada zaman yang dulu-dulu Tok Kadok tu semua, dia nak yang paper-paper yang baru aja. Okay, so sometimes diorang akan state the range of years that you need to review. Okay, research article that you need to review. Okay, sometimes dia cakap okay 5 tahun yang ke belakang, atau 3 tahun yang ke belakang, 2 tahun yang ke belakang. And so bila dia cakap macam gitu, you kena buat custom range kat sini lah. Alright, tahun dia daripada tahun berapa ke tahun berapa. Okay, so so kat sini saya dah buat 2018 hingga ke 2020 sebab saya punya metal nitride sensor punya journal tu dia cakap memang dia nak 2 tahun aja yang ke belakang. Okay, research article yang dah publish 2 tahun yang ke belakang. Jadi saya boleh review hanya research paper yang baru-baru dipublish sajalah. Okay, so bila saya buat range yang ni 2018 hingga ke 2020, so saya akan jumpa yang tahun 2018 lah, daripada tahun 2018 hingga 2020. Okay, and so kat sini saya nampak ada orang tulis review paper. Okay, kat sini ada 2 orang dah tulis review paper, tapi kita boleh tengok daripada dia punya title tu sama ada dia berkenaan dengan kita punya topik ke tak. Alright, okay, so kalau kat sini kita nampak ada orang dah tulis review paper, so perlu ke kita abort mission and then kita kena cari hot topic lain? Sometimes kita tak perlu. Okay, so kita tengok dulu dia punya year. Okay, kalau year dia tu macam baru-baru publish 2018 ke hingga 2020, okay fine.
kalau kita tengok benda lain pula, tengok sama ada the lacking of information ke, so maksudnya kita memang kena baca review paper dia orang ni the lacking of information ke, the lacking of critical comments ke, ataupun dia ada any knowledge gap yang kita boleh try untuk fill in. Okay, so macam misal kata dia cerita pasal Apple Fiji, orang ni cerita pasal Apple Malaysia, okay, tapi tak ada orang cerita pasal Apple Thailand. So kita boleh review Apple Thailand walaupun dah ada orang buat review paper dalam Apple. Dia macam itu. Okay, itu knowledge gap dia. And then any topic of interest. Sometimes dalam review paper pun dia akan cerita apa topik-topik yang maybe tengah hangat sekarang ni. So you baca-baca review paper diorang ni, and so diorang akan cakap lah, okay, maybe kita orang akan fokus dalam review paper kita orang akan fokus pasal Apple Fuji. Tapi sebenarnya ada Apple lain pun yang interesting juga. Contohnya Apple Thailand. So daripada situ macam, oh, Apple Thailand maybe kita boleh buat review yang lain. Macam itu. Okay? Faham? Faham, Doktor. Laju sangat? Saya cakap laju sangat ke? Okay. Stop. Okay je Doktor. Yeah. Alright, so macam mana kalau you tengok review artikel tu tiba-tiba dia luar daripada macam 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, and then maksudnya you boleh buat, you boleh teruskan. Macam misal kata dia publish research paper, review artikel tu dalam 2017, and then you tengok 2018, 2019, 2020 tak ada orang publish research review artikel lagi kan dalam topik yang you nak buat ni, and so you boleh proceed dengan benda tu. Okay, so okay, yang ni antara cara-cara you nak cari you punya review artikel ataupun you punya research article. Okay, so tak tahulah you guys pernah nampak benda ni ke tak, you guys pernah tengok ke benda ni, you guys pernah guna tak? Pernah. Okay. So saya tak payah nak pergi dalam sangat lah pasal benda ni. And so benda ni dia memang daripada you punya Google tu berjuta-juta findings kan, berjuta-juta research article, you boleh guna benda-benda ni untuk kecilkan lagi dia punya scope, kan? Ada tak yang dekat sini yang tak pernah guna benda ni ataupun tak tahu pasal benda ni? So kalau tak tahu memang saya akan tunjuk lah, kalau dah tahu memang saya tak tunjuk lah, kalau tak saya memang nak tunjuk pun. Tahu je. Tahu Okay, so saya tak payah tu. Okay, so yang ni pun wildcards yang ada lah dekat dalam MS Access and also SQL Server. Okay, so you guys guna yang tu. After that, after you dah find topics, you dah tahu hot topic yang you nak buat, and then you tengok-tengok review article memang tak ada orang pernah buat dalam topik tu lagi, and so you kata okay, kita boleh pergi dengan topik yang ni. Okay, so sekarang ni apa yang you perlu buat is you need to find journal. Okay, and journal tu kalau boleh kita kena dia ada tulis dia accept mini review. Okay, so how to find journals? You type lah macam tadi, I type dekat Google Scholar tu, I type mini review, kadang-kadang dia akan keluar paper-paper yang dah yang dah publish mini review ni lah. Okay, contoh yang ni dia ada tulis dalam title review artikel dia a mini review, and so kita tahu dekat dalam journal Ocean Engineering dia accept mini review juga. Sometimes jurnal-jurnal dia akan tulis jenis-jenis artikel yang dia terima. Ada jurnal-jurnal yang accept full review, mini review, research article kan. So macam Frontiers in Marine Science, kat sini you boleh nampak dia tulis kat situ mini review, dia accept. Okay, and so maksudnya okay, kita boleh kata Ocean Engineering dengan Frontiers in Marine Science dia terima mini review, but it doesn't mean that only these two journals accept mini reviews. There could be other journals as well yang accept mini review, and so you have to keep on searching lah. Okay, because
other than dia accept mini review ke tak, you kena tengok juga scope jurnal tu sama ada kena tak dengan you punya topik yang you nak review. Okay, so yang tu nanti I explain lagi sikit. Okay, so you nak cari type of mini review ni pun you boleh tengok dekat aim and scope of journal juga. Okay, so you pergi dekat journal tu punya website, Ocean Engineering misal kata, you pergi dekat Ocean Engineering punya website, you pergi dekat aims and scope of Ocean Engineering tab. Okay, lepas tu nanti you boleh nampak dia ceritakan pasal artikel-artikel yang dia accept, lepas tu author's guideline apa semua, macam mana you nak tulis, ada template ke tak, tu semua dekat situ. So you tengok. Okay, and then kalau boleh you cari jurnal-jurnal yang Q1. Okay, after Q1, Q2, after Q2, Q3, after Q3, Q4. So kalau boleh you publish dalam Q1. Q1 ni is the best journal lah. Okay, how do you want to know whether the journal is Q1 or not? You boleh pergi dekat simagojournal.com. Tapi yang simagojournal.com ni dia tak berapa diiktiraf oleh badan-badan institusi-institusi higher education lah. Macam USM tak terima Simago Journal. Dia orang terima Web of Science. So daripada dua-dua website ni memang you guys boleh tahu sama ada journal tu Q1 ataupun Q2 ataupun Q3 ataupun Q4. And it's better for you guys to try to target for Q1. Okay, and so each journal juga selain daripada dia punya kategori Q1, Q2, Q3, Q4, kita ada lagi satu penilaian yang mana kita panggil dia sebagai impact factor. Okay, the higher the impact factor of the journal, the better. Okay, so average impact factor yang bagus adalah dalam 2.0 hingga 4.0. Kalau lepas daripada 4.0 itu memang paling bagus lah, memang terbaik jugalah. But then makin tinggi impact factor, makin susah awak nak terima makin susah paper awak tu nak diterima untuk dipublish, accepted untuk publish. Sebab diorang akan tengok daripada A sampai Z macam mana awak tulis, and then apa poin-poin yang awak berikan, and then memang diorang scrutinize your manuscript tu lah. Okay, so sebab tu makin tinggi impact factor, makin diorang scrutinize, makin susah nak publish. Tapi yang selalunya 2.0 hingga 4.0 okay je, nak publish senang je. Okay, so like I said, my paper mini review saya dah publish dekat Q2. Ada yang memang saya rasa kalau tak silap dia 4.3 impact factor review, mini review saya. And full review saya pula saya dah publish dekat Q1, impact factor dia 3 point something. Okay, so bila you dah tengok sama ada journal tu terima ke tak mini review, okay, you dah tahu, oh okay, Ocean Engineering accept mini review, Frontiers in Marine Science accept juga mini review. Tapi you kena tengok juga scope journal tu sama ada kena ke tak dengan hot topic yang you nak tulis tu. Okay, so misal kata yang ni adalah journal Reviews in Environmental Science and Biotechnology. Okay, so bila kita pergi dekat website Reviews in Environmental Science and Biotechnology Journal, dia akan ada satu tab nama Aims and Scope. Kita baca scope dia. Okay, so the fields covered in the journal comprise effects and treatment, all of these things. Okay, so bila misal kata you nak buat plastic debris for marine pollution, so you tengok kat sini ada ke tak, kena ke tak dengan topik tu kan. So kalau tak ada, then you kena cari journal yang lain. Sebab kalau tak, you hantar juga dekat journal ni and then dia nampak you out of scope, you tak kena dengan scope diorang akan terus reject. Diorang kata, okay, I'm sorry, I cannot accept your paper because your paper tak kena dengan scope kami, and so kita suggestkan untuk you pergi ke journal lain. Okay, so and then lepas tu bila you pergi journal lain, you nak kena tukar pula format, you nak kena tukar pula ni, you nak kena tukar pula tu, lagi banyak kerja. And so baik you awal-awal you tengok journal tu dia terima skop yang macam mana, you punya hot topic tu kena tak dengan skop diorang. Okay, okay, yang ni pula Frontiers in Marine Science, scope and mission dia kata okay, Frontiers in Marine Science dia terima all aspects of the environment, biology, ecosystem functioning and human interactions with the oceans.
So rasa-rasa kalau nak buat pasal plastik, plastik debris in marine tu rasanya yang ni lagi kena dengan skop tu lah kot. Yang ni macam tak ada je, tak tahulah, solid waste management. Tapi you boleh tengok, you kena tengok skop dia orang dulu. Okay. Sebelum pergi ke topik lain, sebelum pergi ke the next. Faham tak? Faham. Faham tak? Okay. Dr. Zahir? Okay tak? Okay. Okay. Alright, so sekarang ni lepas you dah tahu dia jurnal apa yang you nak publish, okay, kita ambil Frontiers in Marine Science, okay. Since dia konon macam nak dekat dengan kita punya hot topic tu lah, plastic debris in marine pollution, okay. So selalunya jurnal-jurnal ni dia akan bagi kita authors guidelines, okay, macam mana you nak tulis, format-format dia, apa yang dibenarkan, apa yang dia tak benarkan, apa yang dia bagi, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak, macam tu. Jadi dia akan ada authors guidelines. So you have to go to their websites and then you have to read the authors guidelines. Kalau you tak follow author guidelines ni, and so you punya paper tak adalah di reject, tapi diorang akan suruh betulkan dulu. Diorang sebelum sampai ke editor akan ada orang yang akan check your manuscript dulu sama ada you follow the author guideline ke tak. Okay, so bila you tak follow the author guidelines and then orang yang check tu akan cakap, okay, you tak ikut our guidelines, boleh tak you tambah sekian, tolak sekian, ikut kita punya guidelines. And so itu akan tambah you punya burden lagi nak memikir pasal benda tu kan. Patutnya you dah boleh submit and then tak payah fikir dah, maksudnya bagi diorang review pula paper kita. Tapi sekarang ni you nak kena ubah balik sikit-sikit kan, tu memeningkan. So you nak kena tengok dulu authors guideline, okay. Sometimes diorang tak cakap pun abstract nak berapa patah perkataan, and so kalau boleh you tulis sependek yang boleh. 100 patah perkataan ke 150 patah perkataan, macam itulah, 300 patah perkataan tu dah okey. Alright, so ni saya dapat, kalau tadi kita tengok mini review dekat Frontiers in Marine Science, okay. So dekat sini dia cakap sekali authors guideline dia, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya description ni, dia cakap apa yang dia nak. Dia kata mini review yang dia nakkan, offer a succinct and clear summary of the topic. Okay, dia nak succinct and clear summary of the topic. So you kena, bila you nak menulis, you nak kena tulis topik tu dengan succinct and clear summary, allowing readers to get up to date on new developments and or emerging concepts. So maksudnya you nak kena cari research paper yang bagi tahu pasal development teknologi terbaru atau konsep-konsep terbaru. Okay, so you kena cari research paper yang dalam tu lah, yang emerging concepts and new developments. Okay, as well as discuss the following different schools of thoughts or controversies. Yang ni kita panggil debate. Maksudnya kalau si A ni cakap plastic debris ni tak harmful, tapi orang lain, si B ni pula cakap marine plastic debris ni harmful kepada marine ecosystem. And so you cari dia punya debate dekat situ. Kenapa orang ni cakap tak harmful, kenapa orang ni cakap harmful. And so itu adalah kontroversi dia. And so itu apa yang Frontiers in Marine Science nak. And kat situ pun memang added value jugalah, sebab memang critical thinking kita lah kan. Nak mencari point-point diorang tu pun susah juga tu. So kalau you boleh buat macam itu memang the best. Current research gaps. And so bila you dah baca, you nampak macam ada orang tak lagi buat research dalam bab ni. Saya kata Apple Thailand tadi. And so you boleh cakap dekat dalam your mini review, you cakap okay, so orang dah buat pasal Apple, orang buat research pasal Apple Fuji, orang buat research pasal Apple Malaysia, tapi tak ada orang buat research pasal Apple Thailand. And so you cakap lah, daripada beberapa research paper yang ada sekarang ni yang dah publish tentang Apple Thailand, and so ini apa yang diorang jumpa.
And so apa yang you guys boleh buat, apa yang orang-orang luar sana, readers boleh boleh masuk, maybe you boleh tengok dia punya biji, yang you boleh tengok tangkai dia pun macam menarik, yang you boleh tengok dia punya nutrient, yang you boleh tengok dia punya macam-macam lah kan. So you suggest dekat orang apa yang orang boleh research. Okay. Lepas tu potential future developments in the field. Okay, so kat sini apa yang you rasa diorang boleh develop lagi in the future. Okay, potential future. And so kat sini memang you kena ada sikit ni lah knowledge in that field, but then it doesn't mean that you cannot like macam fantasize lah kan, macam you bayangkan maybe future developments, ada robot yang boleh bersihkan plastik debris ke apa ke kan. So you boleh cerita pasal benda tu lah. So it doesn't mean that you have to stick dengan apa yang orang dah publish saja, tapi apa yang you rasa in the future, apa yang orang boleh buat juga. Okay. Lepas tu dia kata kat sini mini review kena ada maximum word count of 3,000. Okay, kat sini dah tercakap word count dia 3,000. So you cannot go more than 3,000. More than 3,000 diorang akan minta you potong, slash, buang. Okay, and then may contain no more than 2 figures tables. Alright, and so kat sini dia kata mini review should have the following format: abstract, introduction, subsections relevant for the subject and discussion. Must not include unpublished material. Okay, so kat sini kita dah tahu apa yang dia nak, apa yang dia tak nak, kan? Jadi you follow this guideline when you want to write your mini review. Okay, you out of the guideline, you memang kena tukar. You kena tukar sikit-sikit. So penatlah sikit kan. So kat sini kita tahu kita kalau boleh kita follow betul-betul. Alright, and setiap journal dia punya guideline tu lain-lain, and so you have to like macam tengok journal guideline tu dulu before you start writing. You dah pilih journal and then you tengok guideline dia, and then baru you start writing. Right? Okay, so yang ni contoh reviews in environmental science and biotechnology, aims and scope. Dia kata kat sini apa yang dia nak is up to 8 printed pages. So maksudnya 8 page saja. Yang 2 kolom tu kan. 2 kolom tu dia nak 8 page saja. So maksudnya kalau you punya manuskrip tu bolehlah 14 pages tapi single column. Alright, expressing scientific opinions on topic and trends. And so apa yang dia nak kat sini adalah scientific opinions. Your scientific opinions lah, maksudnya based on research apa semua, and then based on your knowledge, based on books yang you dah baca. Dia nak dia nak you punya opinions tu dekat topics dengan trends yang you nak tulis nanti. Alright, so tapi walaupun kat sini dia tulis macam gini aja, macam bukan yang macam gini Frontiers in Marine Science yang dia tulis dia nak berapa 3,000 patah perkataan lah apalah, yang ni ada simple aja macam ni. Tapi you have to find the journal author's guideline, sebab yang ni dia memang bagi briefly lah, but then bila you download the journal guidelines tu, baru dia akan cakap okay, you kena scan berapa patah perkataan yang you tak boleh, yang you patut go for, berapa figures, berapa tables, and then figures tu nak kena letak dekat mana, dekat hujung ke dekat dalam text. So ada banyak. And so walaupun you tengok dekat aims and scope of this journal ni macam dia nak 8 printed pages je, and then express scientific opinions and topics and trends. So you terus tulis kan, and then tiba-tiba you download journal guidelines tu, and then dia kata you nak kena ada sekian, you penat, you nak kena ubah balik. Okay, so you kena cari journal guidelines tu. Right, so after you dah cari journal guidelines tu, apa you nak kena buat? You nak kena buat literature search lah. You nak kena cari research paper. Jadi jadi you nak kena cari banyak-banyak. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu research paper tu yang okey ke tak kan? Okay, misal kata saya boleh buat kapal terbang kertas. Dr. Zahir pula boleh buat Boeing. Okay, saya cakap kapal terbang kertas ni dia boleh luncur laju. Lepas tu dia boleh buat orang happy.
And then Dr. Zahid pula kata dia punya paper, dalam paper dia kata Boeing ni boleh bawa orang pergi ke merata tempat. Lagi cepat, lagi senang. So you rasa yang mana satu you nak review? Of course lah you nak review yang Boeing kan. Walaupun saya punya ni boleh buatkan orang happy tapi tak adalah significant sangat, betul tak? Jadi you nak review paper yang memang significant, yang memang bagi advantage dekat orang. Okay? But then when we talk about Boeing, okay, it doesn't mean that you only have one Boeing. You have a lot of Boeings, okay? Maksudnya ada research paper dekat luar sana yang memang cakap pasal significant contribution, yang memang bagi significant contribution to the society, to the people kan. And sikit aja yang sampah. Sorry lah cakap sampah kan, tapi ya sikit je lah yang macam tak bagi significant yang besar. So dalam 70% Boeing ni, macam mana pula kita nak cari yang terbaik? Betul tak? Okay, so apa yang you boleh buat is that you kena cari stick to your relevant topic. Okay, kalau you cakap topik you nak buat pasal plastic debris, okay, banyak aja research paper yang buat pasal plastic debris. So you narrow down the scope. Okay, plastic debris dekat mana? Dekat marine ecosystem. Okay, marine ecosystem dekat mana? Dekat dengan coastal ke, dekat dengan dekat dengan tengah-tengah ocean ke, ataupun pasal current ke, ocean current tu kan. And so you narrow down sampai you jumpa Boeing yang memang betul-betul dalam topik tu je. So yang tu you dah permudahkan sikit kerja you. After you dah narrow down the topic, and so the topic, lepas tu you dah dapat you punya paper-paper yang cerita pasal Boeing yang terbaik. And so you compare pula antara research articles ni. Okay, apa yang paling baik, crème de la crème, the best among the best. Okay, yang tu yang you review. Okay, so you boleh tengok sama ada dia solve fundamental problems ke tak, dia ada more advantages than disadvantages over other techniques ke tak, adakah dia cost effective ke tak, simpler daripada teknik-teknik lain ke tak. Okay, you carilah apa yang paling simple sekali and tapi cost effective, and then yang paling bagi significant contribution kepada society. Okay, you tengok paper tu significant contribution to the scientific community ke tak, and then dia guna cutting edge atau sophisticated atau state of the art teknik ke tak, data dia reliable ke tak. Sometimes orang dia akan cakap je dia punya data tu bagus, but then kalau kita baca actually ada banyak loophole, ada banyak benda yang dia tak cakap, ada banyak yang dia tak illuminate. Okay, so kita sendiri kita jangan tertipu dengan diorang. Okay, kita kena tengok sama ada data dia tu reliable ke tak. Kalau data dia tak reliable, and then you boleh cakap dalam your mini review, cakap okay, kita dah tengok sekian-sekian research paper, and so kita nak go for A sebab walaupun B tu bagus tapi dia punya data-data sekian tak berapa nak bagus sangat. And you cakap lah kenapa. Boleh. Okay. Another thing is solid proof methodology. Okay, sometimes dia ada reliable data, dia ada cutting edge teknik apa semua, tapi methodology dia tu actually ada something yang lacking. So macam kalau you tengok macam tu, okay, you turunkan sikit ranking dia, maksudnya you carilah maybe ada research paper yang lagi baik daripada benda tu kan. Sebab yelah metodologi ni pun kalau you silap sikit, you tak consider satu benda pun, benda tu dah jadi pelik lah kan. Macam misal kata robot ni dia ada tangan dengan kaki, lepas tu robot lagi satu tu ada tangan, dia terlupa nak letak kaki, tapi lepas tu dia kata robot dia tu yang terbaik. So you baik pergi yang robot ada tangan dengan kaki. Okay, so bila you nak cari paper-paper you, of course you buat macam tadilah. Okay, you guna custom range because mini review memang nak kena yang recent years saja. Okay, research paper yang dipublish dalam recent years, and so you custom range kan dia. You cari research paper yang daripada tahun maybe 2018 hingga ke 2020 lah. Okay, cerita pasal your topic, bukan topik-topik lain. Alright. Okay, so you gunalah Google ni balik. Lepas tu you cari. Okay, so how many articles do I need? Okay, for mini review, you
cari, you review less than 4 articles. Okay, you review less than 4 articles, maksudnya you scrutinize research articles tu dalam 4 articles. Okay, satu cerita pasal kita cerita pasal Apple balik lah. Satu cerita pasal Apple Fuji, satu cerita pasal Apple Thailand, satu cerita pasal Apple Malaysia. Okay, tu dah 3. Dah okay dah. So you ceritalah pasal Apple Fuji, dia manis. Lepas tu dia tak berapa nak ni sangat. Lepas tu Apple Thailand, macam mana pula dia punya kriteria? Apa yang bagus pasal dia ni? Kenapa dia bagus? Apa pasal dia terbaik? Kenapa dia tak baik? Lepas tu Apple Malaysia pula, kenapa? Apa pasal? Kenapa dia bagus? Kenapa dia cantik? Kenapa dia tak cantik? Kenapa dia busuk? Kenapa dia ni, kenapa dia terbaik? Apa pasal you review dalam paper you, kan? So tapi masa you tengah review 3 artikel ni, of course lah you nak kena bagi statement-statement dengan opinion you, kan. Tapi bila you bagi opinion you, kenapa benda Apple Fuji terbaik, kenapa Apple Thailand terbaik, kenapa Apple Malaysia terbaik, of course you nak kena support your claim, your statement. And so that's why you reference, you still kena ada lebih daripada 30 articles. Okay, it can be 30 articles, can be 40 articles, 50 articles. Okay, but then yang you review hanya 3. Right. Kalau full review pula, you review dengan reference lebih daripada 50 articles. You tak boleh pilih-pilih. So memang tak adanya you nak pilih Apple Fuji ke Apple Malaysia ke Apple Thailand, you nak kena review memang semua Apple, jenis Apple you nak kena review. Sebab tu you punya reference memang kena lebih daripada 50 artikel. Okay. So yang ni contoh mini review saya. Okay, yang ni saya untuk yang bahagian atas ni kita review 3 paper. Tapi sebabkan kita make a statement and then kita nak support kita punya statement tu, kan, kita nak support kita punya claim, kita nak support kita punya teori, hypothesis apa semua, and so kita guna 34 reference. And then yang ni paper yang baru-baru kami publish dengan Dr. Zahir sekali, kita ada 38 reference. And dalam mini review yang bawah ni kita review 3 paper. Okay, 3 paper berkenaan dengan metal nitride sensor. Satu topik saya buat pasal glucose sensor, satu topik saya buat pasal hydrogen peroxide sensor, satu lagi topik saya buat pasal dissolved oxygen sensor. Tiga paper tu kena latest ke? Paper tu kena latest juga. Maksudnya the one yang you review tu latest, yang support tu can be yang support tu tak apa. Support tu tak apa. Sebab support tu kadang-kadang memang memang inilah yang support tu dia punya fundamental principle apa tu semua memang orang yang dulu-dulu yang publish, kan. And so kita boleh cite yang paper lama-lama. Macam yang ni paper yang ni tahun 2012. Ini memang paper lama ni Tapi untuk kita support kita punya claim, kita punya statement, memang kita boleh cite dia punya paper. 1994, ada kat sini 1996. Ni berlainan dengan full review. Full review saya ada 105 paper. Saya cite. Okay. And so saya memang review all of this paper, saya terangkan setiap satu. And so full review saya memang mencapai dalam 18 pages jugalah. 2 columns, 18 pages. Tak ada gambar, langsung. Jadi memang dia lain sikit daripada daripada mini review. Mini review ni dia tak adalah ganas sangat. Okay, sebab tu mini review is actually the best one for you to go for lah. Right, so bila you dah jumpa top notch excellent research articles tu, kan, okay, apa yang you kena buat is that you need to create main topic and subtopic. Okay, so macam saya cari metal nitride sensor. Okay, daripada metal nitride sensor tu saya baca, saya nampak ramai orang buat research pasal glucose sensor. Lepas tu ramai orang buat research pasal hydrogen peroxide sensor. And then lepas tu tiba-tiba saya terbaca satu paper ni
dia berjaya find satu material yang paling baik untuk sebagai dissolved oxygen. Okay, so saya review di paper juga. Jadi saya bagikan saya punya mini review kepada 3 subsection. Jadi satu glucose sensor, saya review apa yang terbaik, apa metal nitride material mana yang terbaik. Lepas tu saya review pula untuk hydrogen peroxide, yang mana material yang terbaik, and then dissolved oxygen yang mana yang terbaik. Jadi saya review lah, saya cakap kenapa yang ni yang terbaik, kenapa yang tu terbaik, kenapa yang ni terbaik. Alright, and so you need to create main topic and subtopic. Okay, so bila you dah sort kan semua research article tu, saya dah sort, okay, yang mana berkenaan dengan glucose pergi sini, yang mana berkenaan dengan hydrogen peroxide sensor pergi ke kotak ni, yang mana berkenaan dengan dissolved oxygen sensor pergi ke kotak non sana. Okay, apa yang kita kena buat is that kita kena bacalah satu-satu, and then kita boleh either debate. Okay, kita tengok yang tadi tu, kita tengok kontroversi yang ada, apa yang A cakap, lepas tu apa yang B tak setuju, kenapa B tak setuju dengan A, apa dia punya point-point dia kan. And then you boleh cakap pula pasal research gap. Okay, you dah baca dalam glucose sensor ni ada orang tak buat lagi pasal benda ni, ada orang tak buat lagi pasal material ni, kenapa dia orang tak buat, apa sebab dia orang tak buat padahal benda ni bagus kan. Okay, lagi satu you boleh cerita pasal potential future work. Okay, so you tengah baca-baca tu, you tengok lah, you tengah baca-baca, you dah sort tu, you baca-baca sikit, you tengok apa potential future work yang boleh you suggest nanti. And then after that you compare, you boleh compare. Kalau compare ni senang kalau you guna material ke teknologi ke kan, teknologi macam robot ke apa ke, and so you boleh compare lah teknologi ni lagi baik daripada teknologi ni, kenapa teknologi ni lebih baik daripada teknologi ni, kenapa teknologi ni lacking, apa yang dia lacking, apa yang kita boleh buat untuk improve dia. Walaupun yang ni terbaik tapi ada lagi yang dia lacking, so kita boleh improve dari segi ni, so kita compare. Okay, ada lagi tu argue or comment. Okay, which is kalau you baca-baca dia orang punya research article and then you nampak macam dodgy, tapi dia punya teknologi dengan dia punya material tu dah terbaik dah, dia punya finding tu dah terbaik dah, but then ada yang terbaik daripada amongst other research article bukan terbaik dari segi apa dah, dari segi gaya penulisan dia, terbaik daripada research article yang terbaik. Dia punya teknologi tu memang dah terbaik dah daripada research article lain, tapi ada lacking, and so you jangan takut-takut nak argue ataupun komen, tapi bagi constructive criticism lah, jangan menjatuhkan dia pula kan, cakap okay orang ni dah jumpa teknologi yang terbaik tapi masalahnya dia lacking dekat some part, and so apa yang kita boleh suggest is diorang buat sekian. Okay, so bila you nak suggest, you nak argue, you nak comment, of course you nak kena ada knowledge juga lah kan. Bila you baca research article orang, you tengah nak compare, you tengah nak tengok debate diorang, and so you akan baca juga diorang punya point-point tu. Okay, so macam mana diorang pertahankan point-point diorang, macam mana diorang bash point-point orang lain, kenapa macam mana si B ni pergi kutuk si A punya teknologi, and so daripada situ you boleh enhance your knowledge lah, and so you boleh guna point-point diorang ni untuk you argue ataupun komen teknologi yang you artikel-artikel yang you review. Okay, so yang ni contoh comparison yang saya buat untuk glucose sensor. Okay, so saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 research paper yang saya dah compose based on glucose saja. Ni berkenaan dengan metal nitride sensor. Okay, so based on sensor, saya tahu ada beberapa parameter yang kita boleh compare. Yang pertama onset, peak, medium, scan rate, linear range, sensitivity, limit of detection. Okay, so saya compare setiap satu yang mana yang terbaik. Okay, so you pun boleh buat benda yang sama juga. Kalau misal kata you compare teknologi lah, you boleh buat benda yang sama lah. Kalau misal kata dia ada parameter-parameter yang macam ini juga. Kalau dia tak ada parameter, then you compare biasa-biasa je lah kan. Tapi kalau dia ada parameter, then you can buat macam gini. So
you boleh tengoklah yang mana yang terbaik and then you only focus on that. Sekarang ni you nampak I highlighted green Deepak Lakshmi kan, and so saya review only Deepak Lakshmi. Tapi saya comparekan juga dengan second best. Second best lah, adalah second best kat sini nanti kan. Saya compare lah, saya cakap okay Deepak Lakshmi memang terbaik, ada juga yang terbaik tapi masalahnya dia lacking bahagian sekian-sekian. Right, nanti saya akan cerita lagi. Yang ni. Right, so you boleh compare, you boleh buat table untuk comparekan tu kan your teknologi. Saya tak berapa nak fasih sangat pasal marine lah, apa teknologi yang ada ataupun macam mana you nak comparekan, macam mana research article dia orang kan, but then I think you lagi tahu daripada I lah. Apa pun Dr. Zahir pun boleh tolong juga. Okay, so after you dah buat semua tu, you dah compare, you dah hapus semua, you dah tahu apa yang terbaik, apa yang you perlu buat sekarang is you can start writing. Right, so you start writing, you boleh tulis introduction. You introduction biasalah cerita pasal apa, main topic you tulis title only. Okay, subtopics you tulis title and argument, and then conclusion future possible work. Okay, macam yang ni saya punya mini review tu, kita punya mini review Dr. Zahir, yang ni kita punya title recent advances on metal nitride materials as emerging electrochemical sensor. Okay, so ada introduction. Kat sini main topik dia, saya letak title je, studies on several popular redox processes using metal nitride electrodes. So apa popular redox processor ni? Glucose lah popular redox processes. Okay, tapi saya jadikan dia sebagai main topik yang ni lah. Okay, saya ada glucose sensor sebagai subtopik, saya ada hydrogen peroxide sensor sebagai subtopik, lagi satu dissolved oxygen sensor sebagai subtopik. Okay, so yang ni awak boleh bahagi-bahagikan lah, bila awak dah cari artikel tu, awak dah sort, and so you can actually create main topic and subtopics, and then you can write macam gini, you boleh tulis macam gini. Okay, so dekat sini saya just nak tunjukkan dekat dalam mini review apa saya cakap. Okay, in 2018 memang Huang dengan kolik dah ada publish review paper. Okay, dia review pasal sekian, tapi saya cakap but did not consider the onset potentials of the redox reaction. So saya cakap apa yang review paper tu lacking, sebab tu kita nak tulis review paper yang lain. Okay, walaupun tahun dia 2018. Okay, saya cakap Dara and co-workers pun ada review satu paper juga, tapi dia review only these two materials, CO2N 0.67 dengan CO3N. Okay, so saya cakap apa yang lacking dekat orang lain. And then saya cakap apa yang paper kita akan cakap, apa kebaikan paper kita. So saya cerita pasal paper kita, cerita pasal onset potentials, yang diorang ni semua tak cakap pasal onset potentials pun. Okay, lepas tu saya cakap kita compare sensitivity, limit rotation juga, linear range. Tu kebaikan paper kita. Kita jangan malu-malu segan-segan nak cerita pasal kebaikan paper kita. Kita kena menonjol lah juga. Okay, ada satu part yang lain saya compare. Okay, saya cakap tadi saya compare. So kat sini saya cakap nickel cobalt nitride. Okay, ada satu paper ni dia buat nickel cobalt nitride, memang dia yang terbaik. But then ada nickel nitride ni pun actually terbaik juga. Cumanya apa yang lacking. However, the onset potentials obtained using the other electrodes are more positive than the acquired. Maksudnya yang paper yang saya review tu memang yang terbaik. Ada paper yang second terbaik, tapi kenapa dia tak baik? Dia tak bagus is because dia punya onset potentials tak berapa nak bagus sangat. Sebab saya kutuk je dekat situ. Okay, so jangan takut-takut nak kutuk-kutuk. Bila you compare, you kutuk je, cakap je apa yang paper tu tak bagus. Kenapa paper tu tak bagus? Apa yang diorang boleh improve. Okay, so for one thing yang saya dapat komen daripada reviewer, okay, dia kata kat sini suggest to me that authors of this review are not critical. Okay, they just write whatever the literature has stated. For a reader of this review, this is very disappointing. Okay, sebab pada dia paper mini review saya masa tu tak ada bagi critical thinking point. Okay, critical point. Saya tak ada tambah olah, saya tak ada bagi pendapat saya tak ada bash paper-paper lain, tapi sebenarnya saya ada bash paper orang lain. Okay, cuma dia tak perasan, jadi saya bagi tahulah balik. Tapi apa yang saya nak cakap dekat sini adalah in order for you to have a good mini review, okay, you have to be critical. You have to macam criticize other people punya work.
Okay, apa yang dia lacking, apa yang dia apa research gap yang ada, kenapa, apa selalu you kena banyak berfikir kat situ. And so some of the questions yang you boleh tanya is what is wrong with their analysis. Okay, where is it lacking, how can it be improved, what is the knowledge gap. Okay, dekat research paper tu, what needs to be done, what has not been done, is there other better technique. Okay, other similar study that can counter their statement. Okay, so you ni bukan soalan-soalan ni bukan yang ni aja. You boleh fikir soalan-soalan yang lain yang out of the box. Okay, untuk you review, you critically review research paper yang dah publish. Okay, kenapa diorang salah, kenapa diorang tak betul, apa pasal, kenapa, diorang ni cakap betul ke tak, data-data diorang ni betul ke tak. So you kena betul-betul fikir. So based on your knowledge, based on your reading, nanti you akan faham macam mana nak criticize other people punya work lah. Right? So sometimes mini review akan minta highlights. So highlight mini review you lah, apa yang you buat dalam paper tu. Jangan cakap this paper, mini reviews review about plastic debris in marine for marine pollution. Tu je. Itu tak adalah highlight sangat pun, cakap lah apa yang bagus, teknologi apa yang terbaik untuk buang plastik debris tu, ataupun apa research article apa, finding apa yang terbaik, tu letak dekat highlights. Okay. And so another thing is that you need to use citation manager, Mendeley ataupun EndNote. You guys tahu ke tak pasal benda ni? Tahu. Tahu okay, bagus. Okay, so you guys gunalah Mendeley or EndNote, and then grammar, kalau boleh janganlah ada grammatical errors. But then sekarang ni kita ada proofreaders, and so kita boleh bagi dekat proofreaders juga. But then kalau boleh tak payahlah ada grammatical errors kan. Kalau you macam tak pasti apa nak letak, saya selalu buat macam ni. Ada dua quote unquote tu, the plastic debris may, and so dia akan suggest apa yang kita boleh tuliskan, and so you paraphrase lah balik. Okay, copyright, you need, kalau you ada figure dekat dalam your mini review, you need to get copyright, but then either free or paid, tapi do it after getting published. Okay, and then figures pun once, bila you nak hantar manuscript tu, you boleh guna je figures screenshot yang ada tu lah daripada research article tu. But then bila you dah nak publish nanti, baru you cari high resolution figures. Okay, you boleh email corresponding authors macam apa yang Dr. Zahir buat. Lepas tu ataupun you boleh pergi dekat publisher, Elsevier ke apa yang publish research article tu, and then you minta high resolution figures. Okay, so tu je lah kot. Okay, ada apa-apa soalan? Tepat ke 12 habis. Kan? Doktor, Ya, kan critical thinking tu kan penting kan dalam review kan. betul. So nak improve kita punya critical thinking tu, kita kena bagi kita punya komen lah. Ya, betul. Awak kena bagi komen awak kena tengok. Itu yang ada soalan-soalan tadi. What is lacking? Critical thinking tu, what is lacking in the research paper? Critical thinking tu. Research gap yang ada itu pun critical thinking. Research gap yang ada, apa soalan-soalan semua tadi tu, itu untuk develop your critical thinking skill. Okay. Critical thinking kena back by evidence ke? Yes. Kalau boleh, kalau tak ada evidence, tapi munasabah, boleh je. Maksudnya memang orang tahu yang tu memang possible, and then benda tu memang, ilmu tu memang semua orang tahu kan. Macam misal kita kata H2O tu neutral, and so kita tak payahlah nak cari apa paper-paper nak cite kita punya statement kan, kata water tu neutral, pH dia. Tapi kalau apa macam memang kita buat claim yang bombastic sangat kan, so yang tu kalau boleh adalah you cari paper-paper research article, you cite dekat dalam tu. Misal kata you ada jumpa robot ke apa yang boleh bersihkan plastik debris tu, and so you cari balik paper tu, you cakap dekat dalam your mini review, and then you cite, cakap okay ada teknologi yang lagi baik, maybe you boleh integrate dalam you punya teknologi. Macam itu.
Ada lagi? Soalan lagi. Doktor, Ya. kalau macam mana kalau kita nak tahu data tu reliable ke tak? Usually based on apa yang membuatkan dia tak reliable? Okay, so kadang-kadang orang akan dia publish data-data and then dia kata benda tu sensitif, ataupun benda tu menunjukkan bahawa dia anomaly pula, substance A memang ada dekat dalam tu padahal tak ada. And so nak tahu data tu reliable ke tak, actually memang you kena master dalam bidang tu lah, kan. Tapi you boleh cari macam apa, bila you tengah baca-baca research paper orang lain, bila diorang describe ataupun diorang cerita pasal data diorang ni, and then diorang akan cerita lah point-point diorang, kan. And so kadang-kadang diorang akan cakap macam mana kita nak tahu data tu reliable ke tak. And so bila you tengok data-data orang lain, research paper lain, you dah boleh tahu, oh data ni sebenarnya tak reliable sebab paper yang lain cakap dia sebenarnya tak reliable kalau dapat macam gini. Okay, so ni memang based on your knowledge, based on your readings. You kena banyak baca baru you boleh tahu data tu reliable atau tak reliable. Okay, thank you doktor. Okay. Macam mana dengan case kata kalau tak limited literature review, kalau dia memang benda tu baru? Macam mana tu, tak faham? Contohnya kalau recent development on that thing tu very new sampai kan tak ada sangat literature review untuk di-review. Tapi tak cakap kata benda tu penting. Tak ada research article yang research article pasal benda tu tapi kita tahu benda tu memang bagus. Contoh macam AI sekarang kan, konon AI. Tak adalah AI dah banyak dah. Contohlah. Betul-betul. Boleh je. Kalau misal kata tak banyak sangat pun boleh juga. Saya cakap pasal dissolved oxygen sensor kan tadi. So material yang saya jumpa tu memang that is the only one yang memang terbaik sekali. Ya, tak ada material lain pun yang terbaik. So kita discuss pasal benda tu je lah. So tak payah discuss pasal benda lain pun. And you boleh masukkan future work ataupun apa research gap yang dia lacking lagi sebab dia baru lagi, kan. And so mesti ada banyak lagi soalan-soalan yang tak terjawab. And so you boleh try untuk macam terangkan dekat orang lain, okay, orang ni dah buat apple Fiji and apple Fiji ni yang terbaik. So apa yang orang lain tak buat lagi? Orang tak tengok dia punya biji, orang tak tengok dia punya sweetness, orang tak tengok dia tangkai. And so you boleh terangkan kat situlah kenapa you rasa benda tu important untuk orang lain buat kajian. Okay, what if kalau different locality, kalau benda tu dah ada kat US, kat Europe, tapi kat Southeast Asia tak ada lagi? Itu pun bagus juga because sometimes orang punya research article dia buat dekat US, orang buat research article dekat UK and then dia dah buat mini review, kan. But then dekat Asia tak ada lagi mini review pasal benda tu lah. Jadi mini review ni apa yang bagusnya is that kita dah buat critical thinking, kita dah tapis semua paper-paper, kan, untuk orang lain. Jadi orang tu akan cari mini review kita untuk dia fahamkan apa yang berlaku, apa yang terbaik, teknologi apa yang terbaik, finding apa yang terbaik sekarang ni dalam scope tu. Okay, so bila kita tulis mini review tu, orang memang akan tengok kita punya mini review. Jadi kalau mini review tu tak ada dalam locality tu pun, you boleh buat juga. And so orang yang ada interest untuk study dekat dalam that locality, dia orang boleh terus pergi dekat your mini review and then tahu apa research yang terbaik, apa teknologi yang terbaik, apa finding yang terbaik sebab you dah review paper untuk that locality. Okay, soalan lain? Ke semua okay? Because after this, I will spend like 10 minutes je to explain on your task on mini review.
kalau tak ada soalan untuk Dr. Saiful lagi, kita akan end session with Dr. Saiful, but we have like 10 minutes with me untuk present on your mini review. Ada soalan lagi untuk Dr. Saiful? Check pun tak apa. Tapi don't worry, for your mini review task for our course, kita akan ada 2 times. Maksudnya your first draft hantar kat saya, and I will check it and then I will return it back kalau perlukan improvement. So from that, you know lah kat mana yang sepatutnya critical thinking ataupun kat mana yang sepatutnya. So this is a part of your training lah, because you tak ada training ni. And for those yang buat review, especially for FYP, in order for you not to make mistakes, you kena, it's a good practice lah for you to write your literature review as well dalam you punya FYP. Ada soal ini, ada question untuk Dr. Saiful? Okay, what if macam paper tu orang lain dah buat mini review dah, tapi kita macam suka juga paper tu, boleh juga ke? Oh, kalau topik tu dah ada mini review, kita kena tengok dia punya tahun dia publish. Kalau misal kata tahun dia publish tu tahun 2017 kan, and then kita punya journal kata dia nak 3 tahun yang ke belakang, and so 2018, 2019, 2020 tak ada lagi orang buat mini review, then you can buat mini review tu. Tapi kalau misal kata dia recently publish, maybe dia publish tahun 2019 ataupun 2018, and then journal kata dia nak 3 tahun ke belakang, and then you dah tak boleh sentuh dah topik tu. Dia tak kira tau kalau misal kata orang buat mini review atau full review atau apa-apa jenis review sekalipun, tapi kalau review tu dah sentuh your topic, then you dah tak boleh buat kalau dia recently, kalau dia publish recently. Okay, thank you. So nanti kalau cari review nanti jangan tulis mini review je, tulis review. So kalau you cari topik tu kan, plastik debris marine, so nanti tulis review, you tengok ada orang dah tulis ke tak. Tapi kalau misal kata dia dah tulis on your topic, itu yang saya cakap tadi, you boleh cari research gap yang diorang tak sentuh, and then you boleh cover yang diorang tak sentuh tu lah. Still boleh mini review sekali juga, macam itu. Tapi maksudnya topik yang sama tapi lain branch lah. You tak boleh sentuh apa yang diorang dah sentuh. Okay. Okay ke? Yang lain klik-klik je. Saya Dengar suara okay, pun. Dengar doktor. suara Syari. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya nak say goodbye to Dr. Saiful. Okay, semua? Okay, kami ucapkan terima. Okay. Ada lagi? Okay. Okay. Ada. Tak ada apa-apa. Okay, saya Alright, ucapkan terima kasih. Ada soalan? Kalau ada, cakaplah apa, bagi dekat Dr. Zahir, nanti Dr. Zahir tanya saya boleh je bagi lagi cakap lah kan. Saya try lah jawab. Okay, boleh. Alright, Okay. Okay, thank you so much to Dr. Saiful. After this, when the first draft ready by the student, kita duduk and discuss lagi. Thank you so much, Dr. Saiful. Alright.